Voilà donc balma Facebook jama obe salam alaikum. Balma ke Idriss Martinez konipo mangano. Ninye vidéo ni kungurun doye menami adressé anga premier ministre Boubou Sissi la. Boubou Sissi. Je ne sais pas, il y a une décision sur le Togomina. Je ne sais pas, la décision nana ikuna Togomina. K'a fo kibeta do URD la. Boubou Sissi. Politiki o ye tiɲɛ ye nka maa i k'i hakili fana kɛ ka miirili kɛ dɔɔni fanga ye ala de ta ye maa min ka d'a ye a b'a di o de ma fanga ɲini togo dɔw bɛ yen nɔ ni m'i farati o la i b'i si kɛ i tɛ kɛ fangatigi la preuve bandaw ala tun y'a da k'a bɛ masaya kɛ a ma campagne kɛ a ma foyi kɛ u taara ta ka foro kɔnɔ ka na kɛ Mali président e Boubou Sissi i y'i si kɛ IBK nɔfɛ a y'aw ka kow bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Soumaïla Cissé kelen mun n'i nana don u ka parti la bi aw tun bɛ ka Soumaïla combattu Soumaïla tun bɛ k'aw combattu sabula Soumaïla était le chef de file de l'opposition o bɛ mun de yira Soumaïla était opposé à vous aw minnu tun bɛ fanga la aw ka hakilinaw tun tɛ kelen ye aw ka yetaw tun tɛ kelen e Boubou Sissi a tun bɛ ka hakilina la ko IBK tatɔ o bɛna fanga di e ma nka komi IBK bina avec toi bi i ma taa yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ la ala ka hinɛ Soumaïla Cissé la i nana k'i bɛna don o de ka parti la nka Boubou i ɲinɛ ka di dɛ Soumaïla Cissé minɛla yan nɔ élection mun senfɛ o élection in aw de y'a organisé jagoya la aw ma se ka cɛ ka sécurité assurée u taara cɛ enlevé aw ma a ko ta aw sɛbɛ ma k'aw sen don k'aw bolo don pour que Soumaïla bɛ se ka libérer tuma min na Soumaïla Cissé muso tun bɛ kasi la k'ale cɛ bɛ min o y'a sɔrɔ e dalen don i muso kɛrɛfɛ tuma min na Soumaïla Cissé denw bɛ kasi la k'olu fa bɛ min o y'a sɔrɔ e dalen don i denw kɛrɛfɛ il a fallu que IBK ka bin militaires kana fanga la de pour que Soumaïla Cissé ka se ka libérer ka lasegin a ka famille ma ala nana n'a ka na ye ala ye kalifa minɛ a la bi e Boubou Sisé kelen de ko k'e bɛna tila ka na don o Soumaïla Cissé kelen ka parti de la Boubou Sissi n bɛna hakililajigin dɔ k'i ye i nalen kana don URD la i mana foyi se URD mɔgɔw ma ni tɔɔrɔ ani degun tɛ sabula i yɛrɛ ɲɛ b'a la fɔlɔ jeunesse wulila bi k'u t'i fɛ o b'a yira ko e kama URD bɛna commencer ka fara fara tuguni n bɛna misali dɔ d'i ma 2018 la an ye vote sanction de kɛ contre IBK wa e ka nin doni URD la ni ala ma jan kɛ 2022 vote sanction de bɛna kɛ tuguni contre URD Boubou mena mun f'i ɲɛna les cœurs sont en train de saigner encore halou jeli ma ja parce que IBK ka fanga e de tun y'a premier ministre ye hali sini an bɛ ka ɲininkali kɛ ko qui a donné l'ordre de tirer Imam Dicko ka da la a fɔra ko e kelen de tun bɛ yen ko gouvernement tun tɛ yen donc tout tourne autour de ta personne o dusukasi bɛ maliyɛnw kan an ma tila o ko la fɔlɔ e ko k'e bɛ fɛ ka kɛ président ye n'i tun ka kɛgun i ye denmisɛnnin fitinin de temps b'i bolo hali sini ka kɛ président ye i tun bɛ 2022 in to yen ka o kɔfɛta kɔnɔ parce que malien fɛnɛ ye maa dɔ ye chaque fois ale b'a fɔ de ko kɔrɔlen de tun ka fisa ni kura ye faama kura minnu tun bɛ na n'olu tun ma se k'a kɛ ka ɲɛ malien tun bɛ tila k'a fɔ tuguni ko non ko Boubou yɛrɛ fɛnɛ tun ka fisa ni ninnu ye malien de tun bɛ tila ka t'i ɲini tuguni k'i wele k'i kana fanga la nka e binna kunun dɔrɔn bi e ko k'e bɛ fɛ ka wuli tuguni ko ka kɛ Mali président ye i m'a dɔn k'a fɔ e tɛ malien bonya Boubou Sissi Rasbati tun bɛ Soumaïla Cissé kɔ 2018 la
malheureusement Ibeka ma bi mun kɛ Rasbati bɔra Soumaïla Cissé ko kuma mina Soumaïla Cissé bɛ ka kɛlɛ kɛ k'a ma sɔn ko a ka fanga bɔsira la a tagara ka Soumaïla Cissé kelen to yen a n'a ka parti ani Soumaïla Cissé ka mɔgɔ minnu tun donna ɲɔgɔn na n'u ye kɛlɛw kɛ pour que Soumaïla ka na a n'olu tilala ka bila ɲɔgɔn na tuguni bɛɛ b'a dɔn ko Rasbati bɛ e de kɔ ce qui fait que ni e taara don URD la Rasbati bɛna tila ka segin tuguni k'a fɔ k'ale bɛna don URD la URD mɔgɔw bɛna sɔn o fɛnɛ ma wa donc i b'i miiri o yɔrɔnin fɛnɛ la e ni Rasbati mana taa bi ka taa don URD la aw tɛ foyi se URD ma ni mangoya tɛ aw ka danga nin kuma in na parce que kunun tɛmɛna u ma ɲina o kɔ donc Boubou Sisi pour que ka bɔ kuma kɔnɔla la n bɛ mun f'i ɲɛna fanga ye Ala de ta ye maa min ka d'a ye a b'a di o de ma nka nin 2022 in na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hali ni maa m'a f'i ye e kan k'a dɔn k'i présenté kun tɛ nka n ma se ka mun fɛnɛ faamuya IBK de ye e ta ka na ni e ye scène politique sanfɛ IBK de ye e ta k'e lakodɔn diɲɛ ye munna i ma taga don IBK ka parti la fo IBK ka opposant ka parti n ma se k'o yɔrɔnin fɛnɛ faamu ni e dalen b'a la ko jama b'i kɔ n'i sɔnnen don a ma k'i ye baarakɛla ye munna i m'a kɛ Macron ta ɲɔgɔn ye Macron était jeune comme toi a ma taa parti foyi ɲini a yɛrɛ de y'a ka parti créé a yɛrɛ ye ko En Marche a ye maaw la convaincu maaw tugura kɔ u y'a élu k'a kɛ président ye ni e sɔnnen don ko jama de b'i kɔ ni e sɔnnen don ko e bɛ se ka kɛ Mali président ye pourquoi i m'i yɛrɛ ka parti créé i yɛrɛ ye ou bien i dalen t'i yɛrɛ la de wa Boubou Sisi journaliste alimentaire fɛn fɛn filɛ nin ye jamana in kɔnɔ bi e de ka maa dilannenw don ka tiɲɛ ye k'u ban k'a fɔ ka galon ta k'a dabiri k'u b'a kɛ tiɲɛ ye jagoya la e de ka maa dilannenw don parce que e de y'a kɛ maa o maa ko n'o b'i critiquer i y'olu bɛɛ san ka bɛɛ damu fo ka taa se comédiens ma ka taa malo bɔrɛ jigin olu fɛ yen pour que olu bɛɛ bɛ se ka i ka publicité kɛ cogo min na n'o bɛɛ kɛra scandale ye o bɛɛ sababu bɔra e de la Maliens ma ɲina nin si kɔ an ka coronavirus ko la yan nɔ ils ont voté des millions et des millions ko pour que ko ka coronavirus kunbɛn a wari taara min hali sini an t'a dɔn o taara yɔrɔ min n bɛna mun f'i ɲɛna wari tɔni min b'i kun i y'an ka jamana nafolo min daraki i ni dɔgɔnin Léo ni Rasbati yɛrɛ ko marché de gré à gré o wari tɔni o bɛna bɛɛ bisi k'a bɔ i kun ni campagne na wallahi i tɛ kɛ hali député ye kuma tɛ président ma a fɔ ko ne Idriss de y'a f'i ye i ka wari tɔni min b'i kun n'i bɛ se a kɛ ka emploi créer jeunes ye i ka pan 2022 kunna i ka o kɔfɛta kɔnɔ lala o b'a sɔrɔ dusukun lafiyara dɔɔni ɲina kɛra kow kɔn dɔɔni an bɛ se ka hakili da i kan sinon nin wagati in tɛ wa n y'a f'i ɲɛna cogo min na i nana URD cili de kama i mana jɔli kama ne tun bɛ n bolo ka f'i ɲɛna i dɔgɔkɛ Idriss Martinez Konipo i salam alaikum